coming in. This bridge has collapsed in Bihar's Bhagalpur. नाजरीन, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे गिर कर और टकरा कर तबाह हो रहा है। ट्रेनों के तसादम से हादसात जन्म ले रहे हैं। अब तक सैकड़ों की तादाद में अफराद हलाक हो चुके हैं। मुकद्दस दरियाए गंगा पर तामीर शुदा 1700 करोड़ की लागत से ज़ेरे तामीर पुल भी गिरकर तबाह हो गया। मोदी की हुकूमत ने अपने लोगों को धोखे दे देकर जो तामीरात की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो अब खुद मुनहदिम हो रहा है और हजारों की तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। अपोजिशन जमातें हिंदुस्तान को हुकूमत के खिलाफ निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही मोदी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। नाजरीन, इस वीडियो में आज हम आपको हिंदुस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हकायक बताएंगे और उसके साथ ही मोदी की नाकाम पॉलिसी का पोस्टमार्टम भी करेंगे। नाजरीन ग्रामी, मोदी ने अपनी हिंदू तवा पर मबनी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान को आज इस डगर पर खड़ा कर दिया है कि आए रोज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, सड़कें डूब रही हैं, पुल गिर रहे हैं, ट्रेनें टकरा रही हैं, जहाज हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से जनूबी एशिया में सबसे बड़े मुल्क भारत में अब लोग सफर भी बिला खौफ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, जिसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि मोदी ने जो जेली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो अब गिर रहा है। चूंकि मोदी ने हिंदू तवा के प्रचार पर जोर दिया था और दीगर चीजों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया हुआ था। हाल ही में 2 ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिससे भारतीय शहरी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। लोग डरे हुए हैं। ट्रेन में सफर तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जहाज बार बार फनी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं। आम सफर भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुल्क की सड़कें हर जगह टूट फूट का शिकार हो गई हैं। हालिया वाकया एक तरफ अफसोसनाक है तो दूसरी तरफ हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत भी है। दोस्तों, इंडिया की रियासत उड़ीसा में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादम की वजह से हलाकतों की तादाद 288 से भी तजावुज कर गई है। हफ्ते की शाम पेश आने वाले हादसे में 1000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बालासोर जिला के भनागा स्टेशन पर कलकत्ता से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडेल एक्सप्रेस तेज रफ्तारी से 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मेन ट्रैक से हटकर एक लूप ट्रैक में दाखिल हो गई, जो एक साइड ट्रैक था जिसे ट्रेनों को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ये इंडिया में पेश आने वाला मुहलक तरीन हादसा है। ट्रेन में सफर करने वाले संजय मुखिया भी इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। वो योमिया मजदूरी पर काम किया करते थे। वो बताते हैं कि वो चेन्नई जा रहे थे। इस दौरान वो बैतुल खला गए, जहां उनको जोरदार झटका महसूस हुआ। संजय मुखिया ने कहा कि सब कुछ हिल रहा था और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बोगी उलट गई हो। मोहम्मद आकब, जो 3 बोगियों में 26 अफराद के एक ग्रुप के साथ केराला जा रहे थे, इनका कहना है कि हमारे ग्रुप में ज्यादातर तलबा थे। हमने अचानक एक जोरदार आवाज सुनी, बोगियां उलट गईं, हम सब जख्मी हुए, कई अफराद हलाक हो गए, ताहम हम हादसे में महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए हादसा पर ट्रेन की बोगियां उल्टी पड़ी हैं, मुसाफिरों का सामान भी बिखरा पड़ा है, जबकि रेस्क्यू वर्कर्स लाशें निकाल रहे हैं। ये अंदोहनाक वाकया हिंदुस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि हुकूमती नाअहली की वजह से ट्रेनों का सारा निज़ाम तबाह हो गया है। एक छोटी सी ट्रेन में हजारों की तादाद में लोग सफर कर रहे होते हैं। एक बोगी में 1000 से ऊपर लोग एक दूसरे के साथ जुट कर सफर कर रहे होते हैं। ट्रेनों का निजाम इस कदर तबाह करवाया गया है कि कोई ट्रेन चलती नहीं। अगर चल जाती तो उस तरह के हादसात का शिकार हो जाती है, और हादसात भी ऐसे कि कोई जिंदगी भर न भूल पाए। रोजनामा दी हिंदू से बात करते हुए 40 बरस की समंथ जैन ने कहा, वो जिंदगी भर ये हादसा नहीं भूलेंगे और ये एक डरावने ख्वाब की तरह याद रहेगा। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक हादसा देखूंगा। हर जगह लाशें पड़ी हुई थीं, किसी के एज़ा नहीं थे। बोगियों में फंसे हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। संतोष जैन का कहना है, करीबी इलाकों से मकामी अफराद मदद को पहुंचे और वो लाशें निकाल कर पटड़ी पर रख रहे थे। ये बहुत दर्दनाक मंजर था। हुकूमती नाअहली ये है कि सरकारी एहलकार एक कपड़े में लाशें भर भर कर ला रहे थे और ट्रकों में फेंक रहे थे, जैसे ये इंसान ना हो बल्कि कोई लकड़ी का सामान हो। नाजरीन ग्रामी, हिंदुस्तानी रेलवे हुक्काम की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक मुमकिना सूरत में ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी की वजह से हादसा रूनुमा होने का तासुर मिल रहा है।
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 1.42 بلین آبادی والے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا میں برطانوی دور کے ریل ٹریک نیٹ ورک کو جدید بنانے کے حوالے سے صرف دعوے ہی کرتے آئے ہیں، جبکہ آج تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ٹرین حادثات کا شکار ہو رہی ہیں، لیکن حکومت اپنی ہندوتوا پالیسی کی وجہ سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، دوسری طرف بہار کے باگلپور علاقے میں گنگا ندی پر اربوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر پل گر گیا ہے۔ گکھڑیا کو بھاگلپور سے جوڑنے والی گوانی سلطان گنج گنگا پل کے گرنے کی وجہ سے حکومت ایک بار پھر بدعنوانی کے الزامات میں گر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس پل کے 4 ستون گر کر گنگا میں بہہ گئے ہیں۔ گنگا میں پل گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ پل 1700 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا تھا۔ اس کی تعمیر پر پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن حکومت اپنی مستی میں مست سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں مودی کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور انہیں مستعفی ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ میں قیام پذیر انڈین افراد کو جمہوریت اور ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک کو تقسیم کرنے، بے روزگاری اور تعلیم جیسے اہم مسائل پر توجہ دینے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ 52 سالہ راہل گاندھی نے مین ہٹن کے جیکب جوش سینٹر میں انڈین اوورسیز کانفرنس USA کے پروگرام میں تقریباً 700 افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں کے لیے بدتمیزی کرنا، مغرور ہونا، متشدد ہونا یہ انڈین اقدار نہیں ہے۔ اس وقت مودی کو ہندوستان میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں حادثات ہو رہے ہیں، جبکہ مودی اپوزیشن جماعتوں کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے ایئرپورٹ سے بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف مقامی اور بین الاقوامی جہاز ہنگامی لینڈنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے نیک شگون نہیں، کیونکہ دنیا بھر سے آنے والوں کو اگر یوں رسک پر رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے سفر سے عالمی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ حالیہ ٹرین حادثے نے ایک طرف مقامی سطح پر مسافروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تو دوسری طرف جہازوں کی ہنگامی لینڈنگ نے بیرونی ملک سے آئے مسافر واپس اپنے ملک جانے کے لیے فکر مند ہیں۔ تاہم اس دوران مودی پارلیمنٹ کے لیے نئی عمارت تعمیر کر کے سارا دن ہندوانہ رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے پرتشدد واقعات میں ملوث RSS مودی کو مجبور کر رہی ہے۔ RSS کو سڑکوں، ٹرینوں یا جہاز سے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف بھارت میں ہندوؤں کی حکمرانی اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو غلام بنانے کی پالیسی پر کار فرما ہے۔ یہی وقت ہے کہ مودی کو ہندوستانی انفراسٹرکچر پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی مقامی یا عالمی سطح پر ہندوستان کا سفر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔